तो दोस्तों आज हम बेसन का बिस्कुट बनाने वाला हूँ। बेसन से बिस्कुट बनाएंगे, बहुत इजी तरीके से हम लोग बनाएंगे और बहुत इजी है बनाने के लिए भी। आप लोग ज़रूर देखिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो चलिए काम शुरू करते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands.
wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to 20 minutes later. तो दोस्तों ये देखिए आप लोग बेसन बिस्कुट, ये 1 नंबर का बिस्कुट बना है। आप लोग ये देखिए, बहुत सॉफ्ट बिस्कुट है ये, खाने में भी बहुत टेस्टी है। बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। बिस्कुट हम डिस्क्रिप्शन में और रेसिपी दे देंगे, आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें भी सपोर्ट करके मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो बाय, जय हिंद।